x square plus 6a plus 8 minus y square twice y. X square plus 2 into 8 3 plus 6 square 9 8 minus y square plus y square minus 1 a plus c plus x square plus y square plus z square plus y square y square plus y plus 1 y square 2 into y into 1 plus 1 square x square plus y plus z square minus y square 1 minus 1. Now x square minus b square a plus b into a minus b a plus c y minus 1 a plus c minus y minus 1 a plus c y minus 1 a plus c minus y plus 1. Calculation a plus 2 plus y plus 2 a minus y plus 4. Please subscribe me. Watch this properly and subscribe me.